रंजीतपुर गाँ निजर स्वादिष्ट सोनु पाम्पुड़ी लगी प्रसिद्ध थिला। सेठाकार सोनु पाम्पुड़ी विक्रेता निजर सोनु पाम्पुड़ी को देश विदेश पर्यंत पठाउथिले। से गाँव रे गोटे गरीब पिलाटी रहुतला जार ना सानू थिला। सानू सोनु पाम्पुड़ी विक्रेता मानकर सोनु पाम्पुड़ी पैकिंग करिबारे आउ जिनिस पत्र धोइबारे सहाय्य करुथला। अरे सानू कोठी थिलु आउ एते डेरी केमिति हेई गला? आज्ञा पेटटा भारी जोरे दरज होउथला आउ ताको देखेबा पई डाक्तरखाना जाइथिली। एबे तो देह केमिति अछि? एबे ठीक अछि मालिक, सेइथि पई त मु काम को आसीछि आजी। हौ चले चले जल्दी काम रे लागि पड़, आज बहुत काम बाकी रही जाइछि। सानू एबे सारा दिन काम करिकी सोनु पाम्पुड़ी को पैकिंग करबा ठारू आरंभ करिकी ताकू बाजार पर्यंत पहुंचाई देला। आज कोन केवल एतिकी माल आनिच? बाबू आउ सब माल अछि, सब पैकिंग चलीछि। काम जल्दी शेष करिबार व्यस्तता भितरे सानूर पाद गोटिए खाल भितर पड़ीगला आउ से पाखरे बहि जाउथबा नाळ भितर पड़ीगला। से नाळटी पाखरे थिबा नदी रे जाई मिसुथिला। किए मते बंचाओ, किए मते बंचाओ, मते पहरी आसेनी, मते बंचाओ, बंचाओ, बंचाओ। सेतेबेले वर्षा ऋतु थिला आउ से नाळर स्रोत एते प्रखर थिला जे तार जोर जोर शब्द रे सानूर डाक को केही भी सुनि पारु नथिले। मते किए बंचाओ, मु बुडी जीबी, मते बंचाओ, बंचाओ। एमिति भासी भासी सानू गोटिए गछरे जाई बाजिला। एमिति भासी भासी सानू गोटिए काठ गंडी रे जाई बाजिला। से काठ गंडीटी भसई भसई सानू को गोटिए नदी कूल रे जाई पहुंचाई देला। से नदी कूल रे सानू को गोटिए काच जार रे भर्ती होइतिबा ढेर सारा सोनु पाम्पुड़ी मिलिला। से सोनु पाम्पुड़ी गुड़िकर रंग सामान्य नथिला। हे भगवान, एते सारा सोनु पाम्पुड़ी पुणी ए काच जार रे, आउ ए सोनु पाम्पुड़ी रंग मध्य सामान्य देखा जाउनी। हे प्रभु, यार रहस्य कौन? सानू एबे से सोनु पाम्पुड़ी को उठेई ताकू चाखिबा को लागिला। अरे ए सोनु पाम्पुड़ी स्वाद तो बिल्कुल ताजा अछि, आउ सामान्य सोनु पाम्पुड़ी ठारू यह अधिक स्वादिष्ट भी। ए सोनु पाम्पुड़ी को एठी किए छाड़ी देई कि जाईची? सानू ए सब चिंता करुथला। सेतेबेले जंगल भितर गोटिए बहुत बड़ सिंह आसिकी ता सामना रे ठिया होई गला। सिंह को देखिकी सानूर अकल गुड़ुम होई गला। हे प्रभु, मते बंचाओ, एबे ए सिंह मते खाई जिवो, आउ मु एठी ए सोनु पाम्पुड़ी सहित माटी रे मिसी जिवि। सानू एबे देखिला जे सिंहटी ता शरीर को पार करिकी आगो को बढ़ी चलिला। अरे मु आउ मरी जाइनी तो? ए सिंहटा सीधा आसिक मो भीतर देकी चली गला। सिंहटा दौड़ी दौड़ी जाइकी पानी रे ता परछाई देखिबा को गला। हे भगवान, मु तो मरी गली। मोर परछाई काई पानी रे तो देखा जाउनी। मु एमिति केमिति मरी गली जे? एबे तो ई किछि समय पूर्व मु सोनु पाम्पुड़ी खाइथिली, सेतेबेले पर्यंत तो मु बंची थिली। सेतेबेले सानू देखिबा को पाइला जे सोनु पाम्पुड़ी रे गोटिए खंड एबे भी ता हाथ रे अछि, आउ से पानी मध्य रे देखा जाउची। अरे ए केमितिका जादू? मु ए सोनु पाम्पुड़ी रे गोटिए खंड को उठेई पारुची, किंतु से सिंहटा मो से तो धक्का न होई कि मो देह भितर पार होई गला। हे प्रभु, ए केमितिका जादू? सानू को से सोनु पाम्पुड़ी खाइथिबार पूरा गोटे घंटा बीती जाइथिला। से एबे नदी को मुह धोइबा को गला। अरे मु निजे भी बुझी पारुनी मु बंची ना मरी सारलिनी। सिंहटा को मु देखा गलेनी, आउ से मो देह भितर देकी भी पारी हेई गला, आउ मु निजे भी किछि जानि पारुनी। आउ मु काठ पत्थर आउ ए सोनु पाम्पुड़ी खंदा को भी हाथ रे छुई पारुची, एगुडा को मु उठेई पारुची। मो मुंडटा तो पूरा चक्कर खाई जाउची। जाए मुहटा धोइकी देखे मुह ओदा होउची कि नाही। सानू जेतेबेले मुह धोइबा को गला सेतेबेले पानी रे तार परछाई देखा गला। वाह भगवान, गोटे घंटा रे मते बंचई देलो। एबे मु ठीक भाबरे देखा जाउची। सानू एबे मुह धोइकी ठंडा मस्तिष्क रे आजिर घटना को चिंता करिबा को लागिला। एमिति चिंता करी करी निज गाँ आड़ को चली चली गला। एमिति चली चली ताकू बहुत जोरे भोक लागिला। से एबे से काच जार रु आउ खंडे सोनु पाम्पुड़ी बाहर कला आउ ताको खाई नेला। से सोनु पाम्पुड़ी को खाऊ खाऊ से निज गाँ को भी पहुंची सारिथिला। दोकानी काका, दोकानी काका, आज मो सहित बहुत बड़ घटनाटे घटी गला। अरे सानू, पुआ तू कोठी अछु कि रे? आउ ए काच बोतलटा शून्य रे उडुची केमिति? से बोतल पाखक जाऊ जाऊ मीठा दोकानी पुणी थरे सानू भीतर देई पारी हेई गला। सानू एबे चुपचाप गोटे जगह रे बसी पड़िला। किछि समय परे गोटे घंटा बीती जाइथिला। सानू एबे पुणी थरे देखा जिबा को लागिला। अरे सानू, तू एठी काई के बसिचु? मु कोन एबे देखा गलिनी?
ହଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତତେ କଣ ହେଇଯାଇଥିଲା କି ରେ? ଆଉ ଏ ସୋନୁ ପାମ୍ପଡି ଜାରଟାକୁ ଆକାଶରେ କେମିତି ଉଡଉଥିଲୁ କି ରେ? ସାନୁ ଏବେ ତାକୁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ ଆଉ କଥାଟିକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଲା। ହେ ସିଏ କିଛି ନୁହେଁ କାକା, ଏଇ ପାଖରେ ତ ମୁଁ ଲୁଚିକି ଏ କାଚ ଜାରଟାକୁ ଆକାଶରେ ଉଡଉଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡରେଇ ଦେବି। ହେଇଗଲା? ହଁ ମୁଁ ଡରିଗଲି। ବହୁତ କାମ ଅଛି ବାକିରେ ପୁଅ, ଜଲ୍ଦି ଆସେ। ଆଉ ଏ ସୋନ ପାମ୍ପଡିକୁ ତୁ କାହାଠୁ କିଣିକି ଆଣିଛୁ କହିଲୁ? ୟାକୁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଛି। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ତୁ କାମରେ ଲାଗି ପଡ। ସାନୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିଲା ଯେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସୁନପାମ୍ପୁଡି ଖାଇକି ସେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ସେ କାହାରିକୁ ବି ଛୁଇଁକି କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାବାଲା ତାକୁ ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏ ଯାଦୁଇ ସୁନପାମ୍ପୁଡିର ରହସ୍ୟକୁ ସେମିତି ଲୁଚେଇ ରଖିବାକୁ ଦେଲା। ତା ପରଦିନ ସହରର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଶହ ଶହ କିଲୋର ସୁନା ଡକାୟତି ହୋଇଗଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଥିଲା। ସବୁ ଡକାୟତମାନେ ଆଧୁନିକ ହାତ ହତିଆର ଧରିଥିଲେ। ସାନୁ ନିଜ ହାତରେ ସେ ସୁନପାମ୍ପୁଡି ଜାରଟିକୁ ଧରିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ତାକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ଏଇ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ରେ, ସବୁ ସୁନାକୁ ସେପଟେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲୁଚେଇବାର ଅଛି। ଆଉ ହଁ ବନ୍ଧୁକକୁ ରେଡି ରଖିଥିବୁ, ଯଦି କିଏ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ସିଧା ଗୁଳି ମାରିଦବୁ। ସାନୁ ଏତିକି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ସୁନପାମ୍ପୁଡି ବାହାର କରି ଖାଇଦେଲା ଆଉ ସେ ଜାରଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖରେ ଥିବା ଗାତ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଦେଲା। ଯାଉଛି ଏବେ ଦେଖିବି ଏ ରହସ୍ୟଟା କଣ। ନା ତ ମୁଁ ଦେଖାଯିବି, ନା ତ ତାଙ୍କର ଗୁଳି ମୋ ଦେହରେ ବାଜିବ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଯଦି ମୋ ଦେହ ଭିତର ଦେଇ ପାର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମାମୁଲି ଗୁଳି କଣ। ସାନୁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ 5ଟି ବ୍ୟାଗରେ ସୁନା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ସେ ଡକାୟତ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଗାତ ଖୋଳିକି ନିଜ ହାତ ହତିଆର ସಮೇତ ସେ ବ୍ୟାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଥିରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ତା ଉପରେ ମାଟିରେ ଢାଙ୍କି ଦେଲେ। ଏଇ ଚାଲରେ ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି ତା ଉପରେ ମାଟି ପକେଇ ଦିଅ। ଏବେ ଏଇ ସୁନା ଆଉ ହତିଆର ଡିଲ୍ କରିବା ପରେ ଆମେ ମାନେ ଏଇଠିକି ଆସିବା। ଠିକ ଅଛି ଦାଦା, ଆମେ ସବୁ ଭଦ୍ର ଲୋକ ହେଇକି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବା। ଚାଲ ଆମେ ସେ ଖାମାନପୁରର ପାହାଡ ଉପରେ ହିଁ ରହିବା। ଆମେ ମାନେ ନିଜ ଅଡ୍ଡାରେ ରହିବା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମାମଲା ଶାନ୍ତ ନ ହେଇଛି ଆମେ ସେଇଠି ରହିବା। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଦାଦା। ଏହା ପରେ ସେ ସବୁ ଡକାୟତ ମାନେ ଖାମାନପୁରର ପାହାଡ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସାନୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ରହିକି ହିଁ ଗାୟବ ହୋଇକି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଦେଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସାନୁ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଯାଇ କହିଲା। ବାବୁ, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କେମିତିକା ସାହାଯ୍ୟ? ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ତ, ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିବି। ସାନୁ ଏବେ ପୋଲିସ ଟିମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇକି ସେ ଜାଗାରେ ଲୁଚା ହୋଇଥିବା ସବୁ ସୁନା ଆଉ ହତିଆର ଦେଖେଇ ଦେଲା ଆଉ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କର ଠିକଣା ମଧ୍ୟ କହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫଦାର କରେଇଲା। ସରକାର ମଧ୍ୟ ସାନୁ ପାଇଁ ସେ ବଡ଼ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫଦାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ତା ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କଲେ ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତ କରେଇଦେଲେ। ସାନୁ ଏବେ ସେ ଯାଦୁଇ ସୁନପାମ୍ପୁଡି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଯାଦୁଇ ସୁନପାମ୍ପୁଡିକୁ ନେଇକି ଲୁଚେଇ ଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ସୁନପାମ୍ପୁଡିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ।